Hey everyone, a question I get a lot is when I introduce myself to any kind of person, and once they find out the languages I speak, I always get the question, how did you learn that many languages? So today in this video, I'm going to explain in the languages how I actually learned them. So stay tuned to this video and thank you so much for watching. Also, ich fange an mit Deutsch, weil das die erste Sprache, meine erste Sprache ist. Deutsch ist zwar nicht meine Muttersprache, ist aber meine erste Sprache, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin zur Schule gegangen. Ich habe alles in Deutschland gemacht, bis ich ungefähr 20 war. Also nach dem Abi bin ich dann ins Ausland gegangen. Bis zum Abi, ab meinem ersten Lebensjahr bis zum Abi, das heißt bis 20, habe ich in Deutschland gelebt, habe alles in Deutschland gemacht. Deswegen ist Deutsch eigentlich meine erste Sprache, weil ich auch von klein auf zu Hause nur Deutsch eigentlich fast gesprochen habe. Auch zum Teil Englisch und meine eigentliche Muttersprache aus Ghana. Aber Deutsch war eigentlich schon dominant, sage ich mal. Und Deutsch ist auch die Sprache, in der ich mich am einfachsten und am schnellsten ausdrücke. Und man sagt ja immer, die Sprache, in der du denkst, in der du zählst, weil zählen muss ja immer eigentlich schnell gehen, das ist die Sprache, in der du dich am sichersten fühlst. Für mich ist das eigentlich immer auf Deutsch. Dann komme ich jetzt zur zweiten Sprache, also wechsle ich jetzt. So, my second language is English. I basically grew up learning 3 languages or hearing 3 languages in my household because my parents are from Ghana, but I grew up in Germany. And in Ghana, the official language is English, but there are also local languages. So that's why 3 languages at my house, in my household. That's what I grew up hearing. And basically, I consider German my first language. It is not my mother tongue though, but it is as it would be my mother tongue, kind of in a way, in a sense, if that makes sense, because German is like the language I don't have to think about when I speak. And English, I'm also quite comfortable in English, but sometimes there are some words, some slight differences with German, because sometimes there are like some situations or some words, some vocabulary that I don't have in mind. So that's why I consider myself fluent in English, but German is slightly like above. As I told you, I grew up hearing English. Not really actively speaking it because since it's an official language, but we also have our, I say we because my family, we have our local languages back from Ghana. That's why we mix it a lot with English actually. So I grew up speaking German and always hearing English. So I acquired a lot of vocabulary. Once I got to like 5th grade, I started actively learning English at school. So once I got to 5th grade and started my English classes, I knew a lot of vocabulary and a lot of, because I would basically, in my infants, I would mix English with German actually. And for example, I would say, "Gib mir mal die Pillow." That means, give me the pillow. So I would say things like, when I was in kindergarten, I would say, "Ich gehe in die Kitchen," which is like, in German, I am going to the kitchen. So I would basically mix up German with English because at home we were like trilingual. And then so once I started learning it at school, I started speaking it. Also, I started like watching a lot of English American TV, like TV series and everything. I would watch them in original, and also movies. I would watch them in original version, so I could like listen to the original accents and everything. So that's why I kind of acquired this. I traveled a lot, so that's why I basically acquired my English skills. Après, j'ai commencé à apprendre le français et j'ai commencé à apprendre le français quand j'avais au lycée, quand j'avais à peu près 13 ans. Et en fait, c'est parce que mes parents parlaient aussi français et j'ai toujours aimé, toujours trouvé que c'était une belle langue et tout. Et donc du coup, je voulais absolument apprendre français. J'avais le choix entre latin en fait et français. Je me suis dit non, je vais pas apprendre latin, non. C'est une langue morte, je vais apprendre le français parce que j'aime bien. Et du coup, je me suis mise à apprendre le français. Et donc, quand j'ai commencé, j'ai bien aimé, j'ai tout aimé. En fait, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée. Et il y avait aussi français, c'était ma première langue.
et chinois ma deuxième. Donc du coup, j'ai continué avec le français parce que je voulais pas le perdre et du coup voilà, et maintenant j'habite, ça fait déjà presque 4 ans que j'habite ici en France et ouais, voilà. Después del francés empecé a aprender el español. El español lo empecé bastante tarde, diría yo, porque ya tenía como, estaba en el colegio, pero ya tenía como 17 años creo, sí. Y estaba como en los últimos 2 años del colegio y pues sí, porque lo quería aprender y una vez que empecé con el, tenía la opción y una vez que empecé con el español tenía que dejar el francés, de hecho, y pues lo he dejado y lo he estudiado durante 2 años y luego después de estos 2 años, no, en estos 2 años me acuerdo que en el primer año, o sea, en las vacaciones de verano, nos propusieron hacer un viaje de aprendizaje de lengua a España sí, para vivir con una familia, para ir a una escuela, para aprender más. Pues he hecho esto porque quería aprender más y quería conocer el país y todo. Pues me fui a España, me fui a Salamanca sola. Fue la primera vez que me fui sola de Alemania. Y pues cuando me fui a Salamanca 2 semanas iba a una escuela por la mañana y por la tarde pues salíamos y conocía un montón de gente, de extranjeros, de españoles y todo. Y pues salíamos todos los días en estas 2 semanas y me encantaba porque como Salamanca es una ciudad universitaria, pues muchos jóvenes y todo y me encantaba. Y la familia con la que estaba viviendo también me encantaba, nos llevamos muy bien, me enseñaron todo, me llevaron a sus fiestas familiares, fiestas de pueblo y me encantó. Entonces después de estas 2 semanas volví a Alemania y de ahí estaba pensando, voy a volver a España seguro. Y después de mi bachillerato, entonces volví a España y esta vez me fui de chica au pair, me quedé en el norte de España durante 1 año y me quedé con otra familia, también vivía con la familia, cuidaba a la niña. Y pues súper encantada también de este año con la familia y lo que era bien para mí, que la familia de verdad que, o sea, no hablaba ni inglés ni alemán, solo español. Entonces esto era perfecto para mí porque cuando llegué estaba obligada a hablar español y nada más. Pues con la niña hablaba en inglés, pero luego con los padres, con los familiares, con los amigos y todo el mundo hablaba español. Y también la ciudad donde estábamos viviendo no es como muy turística, no es un pueblo, pero en el extranjero no es muy conocido, entonces como está en el norte, pues entonces no había tantos extranjeros. Pues eso era bueno y por eso aprendí muchísimo. Y pues después de este año de au pair me quedé en España porque estaba enamorada del país, de la gente, de todo, de la cultura sobre todo. Y entonces me quedé, pero luego me fui a Madrid a estudiar en Madrid. Hice mi grado en Madrid, un grado de 4 años. E pues nada, bom, agora vou explicar como aprendi português, porque o português foi a língua que aprendi depois do espanhol. Então, o português foi porque quando estava morando na Espanha tinha muitos amigos brasileiros. Estava morando 4 anos em Madrid e lá em Madrid tinham muitos brasileiros. Tinha uma amiga espanhola que também estava aprendendo português. E cada sexta fomos para balada. E eu sempre gostava da música brasileira. Gostava do samba, do pagode. E foi aí quando eu decidi aprender o português, porque eu entendia muito, mas não falava. Comprei um livro de gramática e outros 2 livros. Então, comecei com a gramática pouco a pouco, mas a gramática era muito similar à gramática espanhola. E então,
Aprendi rapidinho, muito rápido, porque a gramática era quase a mesma. Então, daí aprendi a escutar mais, escutava músicas e traduzia as músicas em inglês ou alemão e para o espanhol mesmo, para ter mais vocabulário. E uma vez que tinha mais vocabulário das músicas, sempre escutando, sempre cantando, comecei a assistir novelas, telenovelas, assistia muitas novelas e perguntava aos amigos: você conhece novela? Você pode recomendar novela para eu assistir? E então, recomendaram, por exemplo, Avenida Brasil. Um amigo meu, um amigo português, me recomendou Avenida Brasil. Falava, todo mundo assiste a Avenida Brasil, tem que assistir. Então eu comecei a assistir e gostava muito e assisti com subtítulos espanhóis. Mas logo eu entendia quase tudo. No começo, o sotaque brasileiro é muito difícil para mim. Não é como a escritura, não é como se escreve, porque o espanhol é muito fácil, porque o espanhol se pronuncia as palavras como se escreve, mas o português não é assim. Então era muito difícil para mim no começo. Por exemplo, eu falava, por que se fala o D, por que se fala de difícil? E a L, por que se fala como eu, como U, mas em espanhol é difícil, mas no português a escritura é a mesma, mas se fala difícil, não tem nada a ver com difícil. Isso não compreendia. Então, quando estava assistindo as novelas, comecei a realmente imitar os sotaques dos atores. E cada coisa que falaram, começava a imitar. Assim mesmo, aprendi a como pronunciar, como falar palavras em português. É isso que fez. E sigo escutando música, porque gosto muito. E danço também. E gosto muito da dança, do samba e da pagode mesmo, gosto muito. E agora em Paris também tem brasileiros e cada vez que eu encontro, intento praticar, intento falar com as pessoas. Mas aqui faz 4 anos quase que estou aqui e não pratico muito aqui, mas também quando encontro pessoas, quando encontro brasileiros, sempre tento falar e eles sempre ficam surpreendidos. Todo mundo pensa que eu já fui para o Brasil, mas nunca na minha vida não conheço, mas gostaria muito de ir para o Rio, conhecer a Bahia e muitos lugares mais. Até agora não tinha oportunidade, mas spero che pronto. E italiano. Ho imparato l'italiano per 1 anno all'università. Fa 2 settimane sono andata a Italia, a Sardegna, e mi è piaciuto molto. A gente, gli spiaggi, tutto. Mi piace molto l'italiano, ma solo parlo italiano basico perché ho imparato solo 1 anno. Solo 1 anno non è molto, but I am going to learn. 你们好，我叫 Evelyn， 我在马德里大学学习中文4年，我忘了很多，因为我不练习那么多了。So that was it for the languages that I speak. Some better than others, and some I forgot a lot, but I always try to keep practicing and practicing. And yeah, I don't know which language I will learn next, but those are pretty much the languages that I speak. And I hope you guys enjoyed this video. And if you have questions or suggestions for a new language learning, then
please leave them down in the comment box below. And thank you guys so much for watching, and please like this video, share this video, and subscribe for more of these kind of videos. And thank you so much for watching again, and see you next time.